他们是在学院进修到中期的学员，测试元魂的地方还要往里走。你在这里等一下，我去打个招呼。如果现在我和他们抗衡的话，这几个人能力各有擅长，先出手的最嚣张，就先解决。Assalamualaikum Squad Capruk dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, bugar, dan jaga ringkas. Kali ini Capruk ada donghua baru nih yang berjudul Yuan Long. Pokoknya seru deh. Jadi tak berlama-lama lagi kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke filmnya, berhubung season 2-nya sebentar lagi keluar, kalau gak ada kendala mungkin ya, kita bahas season 1-nya dulu, biar sinkron. Film diawali dengan sebuah cerita. Cerita kayak sejarah gitu deh pokoknya. Dan setelah itu kita diperlihatkan seorang tentara yang sedang terjun. Dan ia dikejutkan dengan kehadiran burung Phoenix dengan api menyala di depannya. 放出装备舱，重复，放出装备舱。当朝收到。 Seketika entah kenapa tentara yang disebut Wolfness itu terlempar ke dimensi lain. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita aneh yang terus mengulang kata itu lalu menghilang. 这是怎么回事？找到我，是你？找到我，杀掉我，你说什么？ 找到我，杀掉我。这是 Tak disadari Wolfness kembali lagi ke situasi awal ketika ia sedang terjun. Kayak halusinasi gitulah pokoknya. Di sana Wolfness pun hilang kontak. 孤狼和装备藏信号突然消失。 Scene beralih kepada seorang kakek dan anak perempuan yang bernama Songyan. Terlihat mereka sedang dipojokkan oleh seseorang yang bernama Daihuan dan kelompoknya. Rupanya mereka sedang mencari harta berharga yang ada di tempat terlarang ini dan juga sedang mendebatkan tentang pernikahan. Anjir, gini amat. 在下少爷，这可是宋家禁地。 大欢，你到底想做什么？宋烟呐，宋烟，小爷我当然是奔着你来的呀。这可是宋家禁地，你休得放肆！老东西，别不知好歹，禁地！哼，实话告诉你，不光是宋，这禁地里的宝贝。 小爷我全都要了！从今天起，你就要代表宋家嫁到我们戴家。 Songyan yang tidak mau menikah dengan keluarga Dai, ia berkata bahwa ia sudah memiliki tunangan dan langsung saja disanggah oleh Daihuan itu. 大欢，我已经有未婚夫了。未婚夫？哟。 还未婚夫，我戴欢好怕呀！即便你真有未婚夫，让他飞过来救你。 Singkat cerita, Wolfness yang tadinya dinyatakan hilang kontak, ia tiba dan terjatuh ke dalam air yang sudah dibentuk oleh 3 pasukan Daihuan tadi nih. Sampai akhirnya Wolfness pun terlempar keluar oleh ikan besar di sana. Sontak mereka pun kaget dan Songyan memanfaatkan hal itu. Ia mengatakan bahwa Wolfness lah tunangannya.
Haha, anjir bisa kepangan gitu sih. Tak lama dari itu, di dalam air bentukan tadi, nampak roh Yuan bintang 9. Dai Huan pun segera menyuruh pasukannya untuk menangkap roh itu. Saat itu, Wapnes yang masih bingung, ia diserang oleh Dai Huan. Sebagai bentuk perlindungan, Wapnes pun menembaknya, dan tentu mengenai kepala Dai Huan. Melihat situasi itu, si kakek dan Song Yan pun ikut menghabisi pasukan Dai Huan itu. Pertarungan pun selesai. Di sana Song Yan sedikit menjelaskan apa yang terjadi pada Wapnes. 被你杀的是戴家少主，他逼婚，你出现了，打死了戴欢和他的随从，就这样。你们刚才为什么不动手？那个炼魂师，我们打不过。你刚才叫我未婚夫？小姐，别胡说，他只是个野蛮人。 Setelah dikatai sebagai orang barbar, Wapnes pun disuruh Song Yan untuk pergi ke gunung agar tidak mendapat masalah, karena sudah membunuh Dai Huan dan pasukannya. Setelah itu, Song Yan pun berdiskusi dengan si kakek tadi, yang ternyata itu pamannya. 你看，姑爷大老远飞来的，有话好好说，别闹别扭嘛。于叔，小姐，这件事还没完呢。戴欢死在了这里，这件事我瞒不住的。若是带下来追究，蛮子出现的太过离奇，我们还是要先稳住他，再做准备啊。对了，大长老虽然骗我到这里，逼我嫁给戴家，但他没有提过元魂的事。他肯定不知道这些鲤鱼元魂可以融合成9星元魂的秘密。你务必通知一下，记住，别提戴欢的死，就说我们到的时候看到戴家的人抢了咱家元魂。小姐好好招呼姑爷，我这就去禀告长老们。 Wapnes yang terlihat sudah memungut pedang dari mayat Dai Huan itu, ia berniat akan menyelidiki terlebih dulu dunia aneh ini. By the way, di sini Wapnes namanya jadi Wang Shen ya, biar gak rumit. Di sela perbincangannya dengan si Song Yan itu, di sana ia baru menyadari bahwa wajahnya menjadi sedikit lebih muda. Anjir, ngeri. 对呀，那倒不如挑我进你家，当个挡箭牌。白简一30多岁优秀，怎么变年轻了？ Singkat cerita, Song Yan membawanya pergi ke kawasan keluarga Song dan mengakui kepada pelayannya bahwa Wang Shen adalah tunangannya. Ketika akan masuk, Wang Shen memberikan pedang pungutannya kepada pelayan itu. Seketika pelayan itu menjadi sangat baik. 你想干嘛？ 管家大人辛苦，一点心意，还请管家大人收。这是……哎，哦，对了，我记得后面还空了一个偏院，安排给表姑爷住可好啊？ Di malam harinya, Wang Shen merekam keadaan dirinya. Persis-persis kayak vlog gitulah. Di sana ia mencoba menjelaskan misi-misinya di dunia aneh ini. 在来到元魂大陆的第一天，狼牙，戒毒任务。任务1，伪装宋嫣的未婚夫。任务2，找到凤凰女。 Dan esok harinya pun tiba. Wang Shen yang sedang berlatih, ia didatangi Song Yan yang membawa makanan untuknya. Lalu ia segera memakannya. 哟，宋嫣过来了。蛮子就是蛮子，光着身子乱晃。
你不是我未婚妻吗？被你看一下也无妨。厨房做的小吃，我吃不了就给你拿过来。感谢投喂，我正好有事。 Saat itu Song Yan juga menjelaskan tentang roh Yuan itu kepada Wang Shen yang tidak tahu menahu soal dunia barunya ini. 元魂是妖兽死后化成的灵魂，每个人只有吸收元魂之后，才能开启修炼之路。元魂级别越高，就越珍贵。那么，要怎么区分元魂等级呢？通过修炼，元魂会发生变化，变化多等级就高。就像这个9仁月，烹制复杂，吃起来有9种口味，就相当于9星元魂。 Ketika sedang berbicara, datanglah Tianze. Ia adalah pangeran dari wakil kepala keluarga Song di cabang Sanglin. 兄台大老远而来，实在是照顾不。啊，您好，您是？这是上林宋家副家主的大公子宋天泽。 Ketika ia sedang bertanya-tanya, Wang Shen yang terlihat sengaja ia bersin-bersin di hadapannya yang membuat Tianze tidak nyaman dan segera bergegas pergi. Haha. By the way, ternyata si Tianze ini menyukai Song Yan. 听说你是嫣儿的未婚夫，怎么称呼？这位王兄弟的事，我怎么没听说过？是总家大长老安排的？是我父亲之前安排的。哎呀，王兄弟啊，蛮荒之地没啥吃的吧？你放心，在我们宋家一定管饱。我去，你不好意思啊，我去。我还约了人，就不打扰二位了，告辞。 Demi menyempurnakan penyelidikannya, Wang Shen berniat akan memeriksa kualitas roh Yuan ikan mas yang tak sengaja ia serap saat mendarat kemarin. Setelah berganti pakaian, Wang Shen diajak ke akademi dan terlihat di sana banyak sekali yang sedang berlatih. 他们是在学院进修到中期的学员，他们将来都会成为我们宋家优秀的子弟。你在这里等下，我去打个招呼。 Sesudah diberi izin untuk masuk, Wang Shen pun segera memeriksa roh Yuannya. 把手按在镜子上就可以了。残礼不入流，残魂。皇上，再试一次。怎么还是？ Mengetahui hasilnya sangat buruk, Song Yan membawanya pergi ke hutan. Di sana ia menjelaskan kepada si Wang Shen yang masih saja bingung. 我也没想到你元魂那么差，有多差？不入流，残魂，不入流，那算几星？没星。没星。在这片大陆。 Tapi di sana Wang Shen bersemangat dan percaya diri setelah mengetahui roh Yuan miliknya sangat malang. Saat berjalan pulang dengan rumor yang sudah menyebar, ia mendapat cemoohan-cemoohan orang yang melihatnya. Lalu setelah itu ia bertemu dengan seseorang yang bernama Ling Su yang terlihat sedang diusir dari rumah makan. Pertemuan ini membuat Wang Shen sangat senang. Namun di sela-sela perbincangannya, Ling Su yang lapar, ia meminta makanan kepada si Wang Shen. 看，老天又叫我吃饭，怎么样，王上老兄，赏口吃的呗？啊，还真是一口啊，小气。世间那最弹的药感，舌尖能融化了的心，厉害，厉害呀！ Lalu ia pergi entah kemana. Singkat waktu, Wang Shen pun pulang dan mendapati Song Yan. Di sana ia sudah merasa malu dengan keadaannya. Ia menyuruh Wang Shen untuk pergi ke gunung dengan dibekali pil Yuan dan uang. Sontak Wang Shen pun pergi dan berniat akan memperbaiki roh Yuan yang malangnya itu. Lalu ia akan kembali karena menurutnya ini masih belum selesai. 挡箭牌的任务还都没有完成呢，放心吧。补好了元魂，
我再回来找你。 Di luar, ia dijegat oleh beberapa orang yang terlihat akan mencelakainya. Lalu part ini bersambung dulu ya. Oke, squad capruk dimanapun kalian berada, di part ini udah kelihatan aja nih keseruannya. Jadi jangan ketinggalan ya. Ya udah, gua capruk pamit dulu. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap sadar. See you next video. Goodbye.